हजिगला महाप्रभुंकर अलंकार गणति मणति प्रक्रिया जितेबाला जारी रही सेतिकी बेले एभली गोटे घटना वर्तमान श्री जगन्नाथ प्रेमी को टिके चिंतारे पकईछि जे प्रकृत में महाप्रभुंकर जो तीनिटी अलंकार जहाकु नै वर्तमान विवाद सृष्टि होइछि से तीनिटी अलंकार केउ आड़े गला हजि जाएनी तो यही प्रश्नटी समस्त मन को आंदोलित करुछि एवं से आधार रे एफआईआर मध्य दायर करा जाइछि। महाप्रभु जो तीनिटी अलंकार को नहीं सस्पेंस बढ़ी श्रीमंदिर बहु प्रतीक्षित बाहर रत्नभंडार अलंकार गणति प्रक्रिया शेष होइछि जांच बेले ये जो चमकेबा भली तथ्य सामना को आसी 1978 मसीहा जो तालिका रे तीनिटी निर्दिष्ट अलंकार थिला वर्तमान बाहर भंडार तालिका रे ताहा मेल खाऊ नाही सेथिरु बाद पड़ी यही घटना को नहीं श्रद्धालुओं भितर उत्कंठा बढ़ी प्रशासन और सेवायत या स्पष्टीकरण रखिंट ओडिशा हाईकोर्ट निर्देश क्रमे जस्टिस विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार गठित उच्चस्तरीय कमिटी जांच करते रिपोर्ट अनुसार 1978 मसीह बाहर भंडार रे 118 प्रकार अलंकार रेकर्ड होता किंतु चलित वर्ष गणति बेले यह संख्या 147 को जदिओ वृद्धि पाई जदिओ मोट अलंकार संख्या बढ़ी किंतु पुराना तालिकार थिबा जो तीनिटी निर्दिष्ट अलंकार बाहर भंडार रे मिली नाही। मंदिर प्रशासन एवं रत्नभंडार मेकापंक सूचना अनुसार गत 48 वर्ष मध्य विभिन्न पर्वपर्वाणी समय किसी अलंकार बाहर भंडार भीतर भंडार को स्थानांतर करा जाई थाई पारे तेणु सेमानकर विश्वास ये तीन अलंकार भीतर रत्नभंडार मध्य सुरक्षित अच्छी। गत एप्रिल 13 रु भीतर भंडार जांच और गणति प्रक्रिया आरंभ होइतबारु आगामी किछि दिन मध्य यही अलंकार गुड़िकर संधान मिलिजिबो बोली कमिटी आशा रखिछि किंतु सेठी प्रश्न आसुछि जे जदि ताकू भीतर भंडार को स्थानांतर करागला ताहले निश्चित भाव में रेकर्ड रहिबा कथा रेकर्ड कहीं रहिला नाही और जदि नाही ताहले केउ आड़े अलंकार गुड़िक गला आ सेही आधार रे बाहर रत्न भंडार जो तीनिटी रत्न अलंकार हड़प बा लुट अभियोग करी सिंहदर थाना रे मध्य एतला दिया जाइछि। एतला देछि श्री जगन्नाथ सेना ये रत्न अलंकार चोरी हो जाइछि बोली अभियोग करिसंती जगन्नाथ सेनार कर्मकर्ता घटनार तदंत करी दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी करा जाइछि। आमे जो जो कथा आज एतला देलु थोड़ा स्पष्ट कर दउछु आमे विभिन्न गणमाध्यम यही कथा गणति मणति समय बाहर रत्नभंडार तीन रत्न चोरी होती कथा विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश पाइला परे ये बहुत लोकंर भक्तर भावना को आघात देछि। जन हाईकोर्ट जो सत्य प्रकाश करथिला बेले श्रीमंदिर प्रशासन तदंत न करी घंट घोड़ाउछन्ती कौन पे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर उभय सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करा 22-23 मसीह जे समस्त रत्न सुरक्षित अच्छी ताला चाबी पड़िकी एबे सी चिंता कर आम जो सत्यपाठ देइथिलु सेटा काले मिछ होइजिवो बोली एबे चोरीटा को घंट घोड़िया चेष्टा करुछन्ती। अधिक आलोचना करबा पूरी सीनियर रिपोर्टर शैलेन्द्र आचार्य जोड़ी शैलेन्द्र जो भली भाव में तीनिटी अलंकार को नहीं द्वंद्व सृष्टि होती तीनिटी अलंकार केउठी अच्छी जहाँ सेवायतों मनरे जो आशंकाटी आसूची साधारण लोकों मनरे भी आशंका आसूची प्रकृत में केउठी ए तीन अलंकार रही जो भली भाव में श्री जगन्नाथ सेना अभियोग करिछि ता केई नहीं जाई नाही तो हजि जाई नाही तो ए प्रसंगटी जो भली गुरुत्वपूर्ण ता सहित जेमती सेवायत माने आशा करुछंती जे माने जो बाहर रत्नभंडार जो तीन अलंकार वर्तमान मेल खाऊ ना 1978 मसीहा तालिका सहित से तीनिटी अलंकार केउ आड़े गला जो प्रश्नटी आसूची भीतर भंडार को जाई थाई पारे बोली जो सेवायत माने कहउछंती से मध्य गुरुत्वपूर्ण प्रकृत कथा को नहीं किभली भाव में चर्चा तर्जमा चली एठी किभली भाव में वर्तमान ये मामलाटी को अधिक गुरुत्वर सहित विचार करा जाई पारिबो। मूला निहाती भाव में आप जानते श्रीमंदिर रत्न भंडार गोटे स्पर्शकातर प्रसंग और श्रीमंदिर रत्न भंडार को नहीं जो बद चर्चा ता थमिबार ना धरू ना आप जानते तृतीय पर्यायर गत 13 तारीख ठारू श्रीमंदिर भीतर रत्न भंडार गणति आरंभ होती कारण भीतर रत्न भंडार कौन गणति कर स्पष्ट भाव में आम अगणित दर्शकों को कहवाई चाहिए भीतर रत्न भंडार केवल गणति ही कर कारण चलती भंडार एवं जो बाहर रत्न भंडार रही तार गणति मणति करते बाहर रत्न भंडार गणति मणति 11 तारीख में शेष होता जहाँकि आप जानते द्वितीय पर्यायर बाहर रत्न भंडार गणति मणति 4 दिन धरी यह चली जिते बाहर रत्न भंडार गणति मणति शेष होता तदारख कमिटर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक जो प्रतिक्रिया दी कहते जिते 1978 मसीहा तालिका सहित मेलक करा मूला ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ 1978 ମସିହାରେ
ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସେଥିରୁ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ସେ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ଏହା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥାଇପାରେ। ভিতর রত্ন ভণ্ডারে যে অলঙ্কার রয়েছে তাকে কোন পর্বপর্বাণী সাধারণ সময় ব্যবহার করা যাই থাকে কি? আদৌ নুহে ভিতর রত্নভণ্ডার তাহলে এই 3টি অলঙ্কার মানে 78 মସିହାରେ যেভাবে ভাবে মানে বর্তমান মেলক করা যাচ্ছে মিলু না 78 মସିହାରେ ଥିଲା তাহলে ভিতর রত্ন ভণ্ডারକୁ যে আশঙ্কা করা যাচ্ছে ভিতর রত্ন ভণ্ডারକୁ যাইতিব কাহিকি যাইতিব আর যদি গলা সেটি রেকর্ড রহিলা না কেমতি? ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାରଣ 1968 ମସିହାର ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ତାକୁ 1968 ମସିହା ତାଲିକା ସହିତ ମେଳକ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯୋଉ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଟ୍ୟାଗିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି 3D ମ୍ୟାପିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 1968 ମସିହାରେ ଯୋଉ ତାଲିକାରେ ଯୋଉ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଲା 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ 118 ଅଳଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 148 ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗଣତି ସମୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏ ଅଳଙ୍କାର ଯିବ କାହିଁକି? କାରଣ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତ 1978 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା। 1984 କେବଳ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଗଣତି ମଣତି ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ 78 ମସିହା ତାଲିକାରେ ଯଦି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ହଉଛି ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସେହି ସନ୍ଦେହକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ କିଭଳି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଆବେଗ ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ যেতে জলদি এগুড়ি মানে গণতি মণতি করা সেতে জলদি স্পষ্টতার সহিত কথাগুড়ি সামনাকু আসব। যেহেতু প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে ঘটনাক্রম বিভিন্ন ভাবে আমি দেখিছে তাকে নিয়ে তম্বি তোফাম কি কেতবে কহিলা যে ভিতরে সাপ রয়েছেন এ প্রকার বিভিন্ন নানাদি মতামত সেতবে শোনা যাই পরবর্তী সময় সে বাবদে বোধহয় গুরুত্বর সহিত যদিও বারম্বার চর্চা করা যাউথিলা কিন্তু কিছু নিষ্পত্তি বোধহয় নিয়াযাই পারুনথিলা সেইথিপাই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল। এতে বিলম্ব হওয়া ফଳରେ যাহা বি অন্তত যে 78 মସିହା তালিকা করা সময় যে অধিকারী মানে সেতবে উপস্থিত লে সেমানଙ୍କର কিছিটা বি যদি সম্যক সূচনা মিলি থান্তা তাহলে আউ টিকে স্পষ্টতা নিশ্চিত ভাবে আসি থান্তা। তেণু যেতে বিলম্বিত ହେବ বিড়ম্বনা সেতে বঢ়িব। দেখন্তু আমরা ସବୁଠାରୁ বড় কথা হচ্ছে ভিতর রত্নভଣ୍ଡার যাহাকি রহস্যময় হয়ে রহি আসছে এবং ভিতর রত্নভণ্ডার গণতি মণতি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হই নাই। আমি যেমনি কହୁଥିଲି কেবল ভিতর রত্নভণ্ডার গণতি করা যাব যাহা 13 তারিখରୁ আরম্ভ হইছি গোটিয়ে দিন মাত্র করা যাইছি। 2টি সিন্ধুক খোলা যাইছি বহুত গুড়ে সিন্ধুক রয়েছে বহুত আলমিরা রয়েছে তেমন যেটা ভিতর রত্নভণ্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হব সেতবে ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏଇ 3ଟି ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାଇଥାଇପାରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତାପରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯୋଉ ହୁଏତ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କେବଳ ଚାଲିବ। କାରଣ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଭଳି କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଛି କି ଯେ 78 ମସିହା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲା ହେଇଛି? যদি সেই অলঙ্কার গুড়িক রখা যাই তাহলে নিশ্চিত ভাবে সেগুড়ি খোলা হয়েছিল এবং সে বাবদে মধ্যে তথ্য রয়েছে। ମୋର ଏଠି 2ଟି କଥା ଅଛି। 1978 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା
ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଗଣତି ମଣିତି ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ରେକର୍ଡ ରହିଛି 1984 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ସମ୍ଭବତଃ ଯଦି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଏଇ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ଯାଇଥିବ ତାହା 84 ମସିହାରେ ହିଁ ଯାଇଥିବ କାରଣ 84 ମସିହା ପରେ ସେଭଳି କୌଣସି ରେକର୍ଡ ବା ଇତିହାସ ନାହିଁ ଯେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଉ ଖୋଲା ଯାଇଛି ବା କୌଣସି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାର ବ୍ୟବହାର କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯଦି 84 ମସିହାରେ ଯାଇଥିବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ତାହେଲେ କିଛି କାରଣ ବି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା 3ଟି ମାତ୍ର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଗଲା ଯଦି ଏ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ମାନି ନିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଥାଏ ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉ ବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଯୋଉ 5 ଥର ସୁନା ବେଶ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଏଇ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ବେଶର ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ତାହା ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଯାହା ଐତିହାସିକ ମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ପଡିଛି ଯଦି ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ଗଲା ସେ ସମୟ ଯଦି କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ଯାନିଯାତ୍ରା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା ଯଦି ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଖୋଲାଇଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଅଣାଯାଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ଜଉମୁଦ ଖୋଲାଯାଏ ତାପରେ ତାଲା ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଦିନର ଗଣତି ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚାବିକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯାଏ 1984 ମସିହା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶେଷଥର ପାଇଁ 2017 ମସିହାରେ ଯୋଉ 17 ଜଣିଆ ପ୍ରାଧିକୃତ କମିଟି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ତାଲାର ଚାବି ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଚାବିକୁ ନେଇକି ଜଷ୍ଟିସ ବିପି ଦାସ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା ଯାହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏଇ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର କଣ ପାଇଁ ଗଲା କିଏ ନେଲା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନିହାତି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତର୍ଜମା ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ କାଳେ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ଯାଇଥାଇପାରେ ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ରହିବ ସେଇଠୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏଇ 3ଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଉଦ୍ରେକ ହେବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ଏବଂ ସୂଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବା